बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे गुलाब जामुन बनाना, जिसके लिए मैंने जो है ये 1 कप जो है वो खुश्क दूध ले लिया। ठीक है, इसमें खुश्क दूध 1 कप जाएगा। उसके बाद मैंने हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम मैदा ले लिया है, जो समोसे वाला और जलेबी वाला मैदा हम बोलते हैं, वो मैदा ले लिया। इसको मैं छान के जो है वो अंदर डाल दूँगी। ये देखिए, मैं इसको छान रही हूँ। इसको छान के मैं अंदर डाल दूँगी सारे को। तो गाइस, मैंने इसको छान लिया। ये बिल्कुल साफ़ था, लेकिन फिर भी जो है वो छानना इसको ज़रूरी है। अब इसमें थोड़ा सा मैं बेकिंग सोडा मिलाऊंगी। बेकिंग सोडा जो है वो आपका ताज़ा होना चाहिए, मतलब न्यू होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। तो वो मैं आपको मिला के दिखाती हूँ और बताती हूँ इसमें कितना बेकिंग सोडा जाएगा। ये मैंने इसके अंदर जो है वो 1 चम्मच, 1 भर के नहीं, थोड़ी सी जो है वो ऊपर से कम है वो बेकिंग जो है वो पाउडर मिला दिया इसके अंदर। और इसको जो है वो अब मैं दूध के साथ गूँधूँगी। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह गूँध रहे हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है घी। और घी डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। हाफ़ कप से भी कम थोड़ा सा मैंने दूध ले लिया। इस दूध के साथ मैं इसको गूँधूँगी। आप इसको हैंड्स की मदद से यूं करके इसको हम गूँधेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं गूँधना, सिर्फ इसको मिक्स करना है। ठीक है, तो दूध जो है ये देखें साथ साथ मिलाती जा रही हूँ और हैंड के साथ इसको गूँधती जा रही हूँ। ये देखिए, इसको मैंने गूँध लिया। ये देखिए किस तरह का, ये देखिए। इसके बाद अब मैं इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और हम जो है वो चाश बनाते हैं, जिसमें हम ये बनाएंगे गुलाब जामुन जो है वो बनाएंगे। चाश बना के आपको दिखाती हूँ। इसको मैं 30 मिनट के लिए जो है वो फ्रिज में रख देती हूँ। ठीक है, इस तरह का आपने भी गूँध लेना है हाथ की मदद से। ये देखें, ये कितना अच्छा जो है ये मैंने इस तरह ये देखें गूँधा है। और इसको जो है वो अब हम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। ये मैंने एक पतीला ले लिया है चाशनी बनाने के लिए। उसके लिए मैंने 1 कप चीनी जो है वो ली है। 1 कप चीनी लूँगी। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने 4 इलायची ले ली है। ये देखिए इलायची, 4 इलायची ले ली हैं। और 1 कप यही वाला इसके अंदर पानी का डाल दूँगी। ये देखें 1 कप, इसी तरह जितने मैंने चीनी ली थी इतना ही पानी इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। और इसको अब मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। आगे मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए, मैंने चीनी और ये जो है पानी ले लिया। इसको चाशनी बनाएंगे गुलाब जामुन के लिए। ये देखें, इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया बिल्कुल हल्की फ्लेम पे। अब मैं इसको हिलाऊंगी और हिलाते हिलाते मैं आपको बताऊंगी कितनी चाशनी होगी। हाथ के साथ चिपकने लगेगी, बस इतनी। बहुत ज़्यादा इसको तार नहीं बनानी। अगर तार बनेगी तो आपका गुलाब जामुन जो है वो सख्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं हल्के हल्के हिलाती रहूँगी। इसको हल्के हल्के हिलाते रहना है। और हिला के जो है जैसे चीनी ये जो है ये सारी पिघल जाएगी, तो हम इसको मैं हाथ के साथ आपको चिपका के दिखाऊंगी कि चिपक रहा होगा, तो फिर हम इसको उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त चाशनी नहीं करनी, क्योंकि गुलाब जामुन जो है वो इसके अंदर फट जाता है और अंदर से सख्त हो जाता है। इलायची भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। और ये जो अंदर ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रही है, इलायची के दाने निकल चुके हैं अंदर से। और ये आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, इसको मैं हाथ लगा के देख रही हूँ, अभी ये हाथ के साथ चिपक नहीं रहा। अभी ये तैयार नहीं है, अभी थोड़ी देर इसको और रखना पड़ेगा। इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें और इसको जो है वो शीरा बनाते रहें। ये देखें, अभी भी थोड़ी देर इसको देर है, अभी भी सही चिपक रहा। अभी भी थोड़ा सा और इसको करेंगे, बनाएंगे। जब ये सही चिपकने लग जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे। इसकी तार नहीं बनानी। ये देखें, अभी तार भी नहीं बन रही। ये देखें, अभी इसकी तार जो है वो नहीं बन रही। तार हमने बनानी भी नहीं है, हमने चिपकाना है हाथ के साथ। जब ये चिपकने लगेगा तो हम इसको उतार लेंगे। अभी नाम देखो, देखें इसका कलर। अभी इसमें देर है थोड़ी।
یہ دیکھیں اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھو اب چپکا رہا ہے. اب اس کو ہم نیچے سے فلیم جو ہے وہ اس کی بند کر دیں گے. اب یہ تیار ہو گیا، اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے اور گلاب جامن بنائیں گے. یہ میں نے اس کو ڈھک دیا، اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے اور اب ہم گلاب جامن بنائیں گے. فریج سے نکال دیا اور اس طرح کر کے اس کو مل کے اچھی طرح جو ہے وہ ملوں گی. اس کو اچھے سے مل لینا اور پھر اس کے جو ہے وہ گلاب جامن بنانے ہیں. آپ گلاب جامن انڈے کی شکل میں بھی بنا سکتے ہیں اور گول بھی بنا سکتے ہیں، جیسے آپ کا دل کرے. ایک منٹ کے لیے آپ اس کو ملتے رہیں. یہ دیکھیں آپ اس کو اچھے سے مال کے جو ہے وہ اس کی تھوڑا سا آپ چاہیں تو دودھ کا چھینٹا جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے ان کی گول شیپ بنا دی ہے. اب میں آئل میں ان کو جو ہے وہ تال لوں گی، تو فرائی کر کے میں آپ کو دکھاؤں گی کس طرح جو ہے وہ ان کو فرائی کرنا ہے. یہ دیکھیں فرسٹ کلاس گول شیپ ان کی بن گئی ہے. یہ میں نے گول شیپ ان کی بنا لی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے صرف جو ہے وہ 6 بنائے ہیں. آپ کے سامنے جو ہے وہ میں فرائی کروں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے آئل کتنا یوز کرنا ہے اور کس وجہ سے مطلب تھوڑا زیادہ یوز کرنا ہے. اس چوتھائی حصہ جو ہے وہ ہم آئل یوز کریں گے، وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. اور یہ دیکھیں کتنے زبردست گول شیپ بن گئی ہے اور انشاءاللہ یہ بہت زبردست بنیں گے. چاش میں نے آپ کے سامنے تیار کی ہے اور اب میں یہ آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں. جو ہے یہ آئل لے لیے، آئل اتنا لینا ہے کہ اس میں چوتھائی جو ہے وہ فرائی ہو جائے گلاب جامن. اور میں نے اس کو بالکل ہلکی آنچ پہ سے، بہت زیادہ جو ہے وہ اسے گرم نہیں کرنا ہے، اس سے بالکل درمیانہ جو ہے وہ آپ نے گرم کرنا ہے آئل کو. اور اس کی جو ہے وہ آنچ کو بالکل آپ نے سلو پہ رکھنی ہے. جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اندر کوئی چیز ڈال کے. بالکل آپ چیز ڈالیں تو وہ بلبل نہ بنے بلکہ تھوڑا تھوڑا گرم ہو، اس میں ہم ڈالیں گے. اس سے جو ہے وہ آپ کے گلاب جامن اندر سے پکے نہیں ہوں گے. یہ دیکھیں آئل تھوڑا تھوڑا گرم ہو گیا. اب اس کے اندر جو ہے یہ میں ڈالتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے بلبلے چھوڑے. اب آپ نے اس کو چمچ کے ساتھ نہیں ہلانا بلکہ کسی اسٹک کے ساتھ یا کسی چھری کے ساتھ اس کو ہلانا ہے آہستہ آہستہ. لیکن ابھی نہیں ہلانا، ابھی یہ ایسے ہی پڑے رہیں گے تھوڑی دیر کے لیے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آئل کتنا ڈالا ہے. بالکل جو ہے وہ اندر بھی ڈپ نہیں ہوئے اور اوپر سے جو ہے وہ نظر بھی. 3/4 حصہ جو ہے اس میں آپ نے آئل ڈالنا ہے اور آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بلکہ بالکل سلو جو ہے وہ گرم ہونی چاہیے. اور آہستہ آہستہ یہ ببلز آ رہے ہیں، یہ دیکھیں. تو اس طرح جو اگر آپ پکائیں گے تو آپ کے یہ گلاب جامن جو ہیں یہ سخت نہیں ہوں گے اندر سے. تو یہ اس طرح آہستہ آہستہ فلیم پہ پکتے رہیں گے.